tayo guys dito. Ayan oh. Yung mga pagong guys. Nakikita ninyo yan yung mga nasa gilid guys. Oh, ang lalaking pagong. Start tayo dito guys. At may mga isda rin siya. Ayan. Ayan yung mga pagong guys. Oh. Andun. Doon pa tayo guys. Mimit natin si Mayan. Ayan. Ayan guys. Ang daming pagong. Ang ganda doon guys. Oh, sa gitna oh. Paano kaya makapunta doon? Mag-ikot ako mamaya. Punta ako doon. May tao siya. Doon guys sa gitna. Dito muna tayo. Imit natin si Mayan guys. Ayan yung mga isda oh. May orange, yellow, red. Ukoy ba yun? Isda na ganyan guys. Yan. Punta muna tayo doon guys. Ang ganda ng Taiwan Park guys. O, kita ninyo yan. Please, welcome back to my channel, Billy Lupis. Ayan yung mga pagong. Oh, ang dami nilang pagong. Ayun, may isda rin guys doon. Oh, sa mga bato-bato guys. Oh, ayan ang mga pagunggong. Ligalam shout out. Oh yeah. Ayan o. Ng mga isda. Ayan. Ayun sila o guys. Oh yeah. Ang ganda. Ayan. Dito tayo. Hi! Kunti na lang sila guys. Kukunti na sila. Oh, tignan ninyo ah. Oh. Ay, grabe. Ayan guys. Oh. Tignan ninyo ang mga pagong. At saka isda guys. Ayan, isda, ang daming isda oh. Tilapia. Tilapia guys. Yan ang mga pagong. Doon sa mga batuhan guys oh, ang lalaki. Doon, ay, ang daming isda. Ay, oh. Ang dami nilang pagong guys oh. Doon pa, tingnan ninyo oh. Doon tayo sa waterfall. Ikot muna tayo habang wala pa si Mayan. Ayan guys. Ang lawak nito guys na may pagungan. Hindi kasi malinaw yung tubig guys kaya hindi makita yung mga isda oh. Super dami ng mga isda guys. Green na kasi yun oh, yung tubig. Ayan ang ito tayo guys. Ah, mainit. Mainit na guys. Ikot-ikot tayo. Ayan. Kita ninyo yan guys. Oh. Tabi-tabi. Tabi-tabi guys. Mahirap na. Ayan, tignan ninyo yung rocket. Igalag check out. Igalag check out beautiful friends. Ayan. Ikot tayo. Ikot-ikot. Oh yeah. Tabi-tabi. Tabi-tabi. Magandang hapon. Tabi-tabi. Magandang tanghali. Ayun na yata si Mayan. Ayan guys oh. Sobrang dami ng isda oh. Kaya lang hindi gaano makita dahil green na yung tubig. Oh yes. Mega love shout out. Oh, yan na si Mayan. Mamaya muna. Ayan, ikot tayo guys. Ikot. Ito ang Taiwan Park guys. Yan. Yan oh. Tapos na rin. Tapos na rin yung pinagawa ko kay Mayan guys. Yan. Uwi na rin tayo. Ikot-ikot lang muna. Yan, dito ang Taiwan Park guys. Oh. Mega love shout out, beautiful friends. Please come and watch my video. Uwian na guys. Woo! Super hot guys. Super hot. Hot. Mega love shout out. Oh. Hindi kayo come and watch my video guys. This is beautiful park of Taiwan. Ayan.
Big love shout out. Gaganda ng mga tree, guys. Yeah. Super hot. Uy, my God, sunog na tayo, guys. Magpasunog-sunog tayo. Yan. Kuya. Oh, mama. Super hot, mama. Mega love shout out, guys. Ikot-ikot. Tabi-tabi. Tabi-tabi, guys. Tabi-tabi. Tanghaling tapat, guys. Oh my God. Yan. Oh. Tabi-tabi. Yan ang mga beautiful flowers, guys. Yan. Oh yeah. Oh yeah. Ayan, guys. Oh. Yun. Oops. Oh my God. Super hot. Yun ang train. Ayun, doon. Dumagadungdung, guys. Ayan. Dumagadungdungdung. Ayan. Please watch my video, beautiful friends. Hanggang dito lang ako mainit, guys. Sobrang mainit. Ayan, guys. Oh. Please watch my video. Uwi na tayo, guys. Oo. Yan ang Chewan Park, guys. Oh yeah. Super hot. And thank you for watching, beautiful friends. Oh yeah. Big love shout out. Chewan Park. Mag-alauna na. Oh yeah. Thank you, thank you. Thank you, beautiful friend. Ayan, guys. Yan. Ito ang Chewan Park, guys. Yan. Lalakihan na po ng kahoy, guys. Yan. Please watch my video, beautiful friends. We are here in Taiwan, guys. Taiwan. Tingnan ninyo, guys. Oh. Please watch my video. Ikalap shout out. We are here in Mayan Place. Yan, guys. Oh yeah. Sa taas, guys, ay train. Yan, dyan. Train. Relief ng train, guys. Oh yeah. Bigla lang shout out. Bye-bye, beautiful friends. Thank you for watching.